أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. kun ayamba kasa fa hono ye freno hazat munzibir amir ekun anase bire mauna ekun na sa insiwe esi ewo hijiri afieto so enan na ebi mu echese ekun esha se kransan raji ekun ensi no ebc bi mu so chese esi ansana raji esi ejawi na we eyade a ya da sidi edichi atamfo no wono na da ani wono madwemboni na saa ekun na friend no se bire mauna na ebura bi a ewo madina kwan so na ewo banu sulem wusuakuo no efa na sanso na bia no so edin etie na wenti yenya mo abe friend se bire mauna ekun hazat munzibir amir ono na ekun oda wono mono in senti no ye fresa ekun yinso hazat munzir bin amir ekun sanso omo friend siratul qura na se etirifo no a wono mo eko bire mauna ekun bi no no mebunu na enam se na wo mo enimdi e wo Quran mu no na wo from Quran cheso mo ekenkan Quran iye pa fa sa ekun hono hazat mirza sheikh mesai atrese sa abusuakuo Sulaim ene Gatafan wonom ebe bom hodwa ewo eye Arabia mfimfini mu na ona wo mo ene Quraysh fo no abeka bu mu a mo epeso solidity a eye Muslim fo na nkaka abont ambui omo etan no ebe dedi pefi ma ekwo nkan pa na eye Najd fo no mo etan mo de ma Islam no ebe ko soro pa enti no obi a efe no Abubara Amri no oye ohempon ewo abusuakuo bi mu a ewo Arabia mfimfini efe mo Banu Amr ono oba komshini sallam anim se oba be shia komshini sallam na komshini sallam so the Islam tere to nanim ewo kwan sonko so na ono oti komshini sallam ne semni yi pa na chese o tere se watinka bi wo mu na adwo so na so wanji Islam antum na emo ka de che komshini sallam se for wachidi fo ni bi ka me ho ne enko Najd na omo enfa Islam ho ensem enko to ye Najd enko fo no anim na me warishimu pa se Najd enko fo enya dia ensem ati se no mbepo komshini kukumo mesa sallam ka se Najd fo de minje omundi Abubara ya no se we mane haw na me no me kade tuja se me mo bambo na enam se Abubara na oye ohimpon ede mabusuakuo yi na afen so no yo bia owo nsusuanso kese ewo lebusuakuo so no komshini sallallahu alaihi wasallam eje ne nsem no etu mu eno no oba na chirifo no ede omuni eche Najd na we ene esiye no sede abakosem atro no omatro no Bukhari mo se enkofo ka bi efri dakwan ene re lebusuakuo ni mo efri Banu Sulaim fo ni mo ba komshini sallam enim na wonum ebe ka se omo aji Islam atum
na wɔn ɛsrɛ sɛ kyirifoɔ bi ɛnka wɔn mo sɛ de ɛbɛyɛ a wɔn ɛbɛkɔ no makɔboa wɔn akɔka Islam ho nsɛm ɛde akyerɛ wɔn na wɔn yɛ nkurɔfoɔ a wɔn ɛyɛ Islam atamfo wɔn ankyerɛkyerɛ mu sɛ ɛdeɛn ne deɛn na wɔn ɛsrɛ sɛ ɛyɛ asraafoɔ anaasɛ animdeɛfoɔ nti no kɔmhyɛni sɛ Islam bɛde n'akyirifoɔ no bi ɛdi wɔn mo akyi nanso no bere ma wo na emu nsɛm no sɛdeɛ esi ɛteɛ no sɛdeɛ wɔn asi atwerɛ no Bukhari mu no akɔ mpo kora no afra kakra ama nsɛm no nyinaa no yɛntumi nhunu ne pɔ so yi nanso no deɛ ɛda adi paa sɛ saa da yi no yɛ rail ɛne dakoa na abusuakuo no mu no wɔnom ɛba kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam anim saa da no nso na wɔn nso ɛbɛsrɛ sɛ akyirifoɔ no bi yɛbɛsoma wɔn aka wɔn ho na wɔnom ɛpɛ sɛ wɔn ɛkɔsiesie anaasɛ deɛ ɛma ne da adi ɛwɔ nsɛm wei mu no ɛne sɛ Abubara a ɔyɛ ɔhempɔn ɛdi rail ɛne dakoanfoɔ no anim ɛna ɔne kɔmhyɛni sallam ɛbɛka saa ɛde ma wɔn ne sɛnti no ba abakɔsɛm mu sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ me no na nkɔfoɔ deɛ menjiwo mu di na Abubara ɛyi ano sɛ ɛmane haw na me hyɛ wo bɔ sɛ wakyirifoɔ no nyade a obi ɛbɛyɛ wɔn ayakayaka deɛ bia na wei ɛyɛ ade ɛyɛ adansidie sɛ rail ɛne dakoanfoɔ no na wɔn nso ɛne Abubara ɛne bae na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na ɔno deɛ onwini ɛwɔ wɔn mo ho Nyankopɔn ɛne nim ne yie paa ne nyina mu no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔno oyi akyirifoɔ aduoson sɛ ɔmo ɛbɛdi na ɔde Munzir bin Amir ɛna ɛdi wɔn mo anim na wei no mu bebree no na ɔmo firi ansarfoɔ na ɔmo dodoɔ nyinaa ɛyɛ aduoson na akɔba ne sɛ sɛ wɔn mo nyinaa no yɛ nkɔfoɔ a ɔmo yɛ kare ɔmo anim Koran ne mu yie paa na ɛfa ho no ɔtwɔtwɔfo baako ɛtwerɛ sɛ abere bia no kɔmhyɛni kronko Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ɔno deɛ ne pɛ ne sɛ Nyankopɔn wasom ɛbɛtere wɔ wiase afa na nyinaa na obi bia no ɛbɛba Islam ase na afei no wɔn mu nyinaa aba bɛyɛ Nyankopɔn baako pɛ no asomfo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn ɛbɛkɔnkan ɛwɔ wiase mu ɛne dankwama na sɛ wɛnti ɛna kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ asudi a yɛbɛtere Islam emu nsɛm no na ɔma na adwene ɛkɔ so yie paa ne sɛnti no ɛna abra onya akonya bia no wampobu ne ti koraa na impo no ɔbɔ afɔre ɛwɔ soro ɛno nti ɛna na osuro sɛ ɛyɛ saa nkɔfoɔ mu ne suban na agyefoɔ yi no wɔn bɛyɛ yakayaka deɛ ɔde rehyɛ otumfo Nyankopɔn mu na Abubara nso bɔhyɛ no na odi so a ɔde ne tidifoɔ ɛma wɔn ɛkɔɛ na ɔyɛ wenum nyinaa sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ Islam ɔsɔ ɔtere no saa nasudie no ɔbɛsɛ ne ma na afei no ɔmo atere Islam ho nsɛm akɔ wiase afa ne nyinaa ne nyinaa mu no Hazrat Munzir bin Amir Nyankopɔn nyina oda ɔno ɔne n'akyirifoɔ no wɔnom ɛhyɛ ase tu amentu na Banu Sulaimfoɔ no kwankyerɛfoɔ na ɔka wɔnom ho na ɔmo ekoduru bere mawuna no wɔnom ɛbɔ wɔnom ho adwa ɛwɔ hɔ no mo a Hazrat Amr bin Umayya Damri na ɛhwɛ wɔnom mo aso sɛ ɔmo ebedidie na Haris bin Sima ɛna na ɛka ne ho a wɔn edi sɛ adwuma Ibn Hisham atro sɛ ɛyɛ Munzir bin Muhammad bin Haris na ɛfa saa ɛkɔi ho no krataa bi a obi tro yɛ ɛfa a kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛtro de kɔma Amr bin Tufail ɛnso yɛnya ɛho nsɛm wam na emu nsɛm no ɛne sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔde krataa bi a no atro ede koma Amr bin Tufail ode ma tirifo ekuo no na wonom ekɔ no na ɔyɛ Abubara enso ɛwɔ fase na kyese omo ɔka ahemfo no omo ɛyɛ awomaskɔfo pa no ɛwɔ Banu Amirfo ni mu na obehunu kɔmhyɛni sallam ne no kuredi ɛwɔ kɔmhyɛni ensɛm kam wɔ na kuma mu na onimni pa sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam enche bia no obeye nkunimdifoɔ na ɔno ɔbɛba benya nkunim di ɛwɔ Arabia asase so nyinaa nanso no na ɔno ɔso ɔdae ɛfɔ no ankasa ɛyɛ na mamu ho na bonsam ensɛm ɛbɛhyɛ ne so
na ne sɛ adagye no no akra enko komhyeni sallam anim na nko ni komhyeni sallam enko ka nti okɔ komhyeni nkyɛn ekoka sɛ me no me ma wakwanyan sɛ wo no nkurase for me wo bɛhwɛ wɔn so na me hwɛ wɔn mu ekurum for me yɛ wɔn hene anase me no me wada musini ewo wo wachi odi ade ni ene saa de a me de asrafo be se 1000 a omo efiri gatafan de bi nso te ponkoso eba be hia wo ewo ntokwam na komshini koko Muhammad sallam epo Amr bin Tufail ne nsem kan nyina na komshini anji mu ba kokorantu eti okọ abra na wadi njo na efa beri mauna nsie no komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam oye ni ye pa se ankobeto saadi afre no amana ba Islam mo enti no osoma etirifo ni bi a omo ede kita krata omo de komano na ayono na omo turo dia komano na omo ekandini Hazrat Munzir bin Amr radiyallahu anhu ode krata yi komshini sallam krata yi ede ma Hazrat Haram bin Milhan radiyallahu anhu no osoma se onko Amr bin Tufail nchen awono ena Ibn Amr fo no ehin bawa ba ko se mu se Hazrat Haram bin Milhan enso odi etirifo mienu ena ka ne ho na emu ba ko na otoguso kakra ne din ede Ka bin Zaid na wonu mu bebre no achotwefo no mu bebre no omo anchoro tidini o ka ho ne din na okoshere ji ekun no ewo Fatul Bari mu a mo entretirimu de ma Bukhari nguma mu wonum atro se tidini na okan ho no efen Munzir bin Muhammad wonum yensa ene tu amantu Hazrat Haram ene se ne chiri ne nuanu mienu se mo nka ho abre bia na se mekọ ne nchen se o ma me bambo a ene bibia ye ne mum se wokum a ene mu no se mo dwane ekọ atirifo na aka ne nchen enu echi no oko atamfu enchen Amr bin Tufail enchen nana oni banu amra busu okoni mu foni bi eneti Haram kasa de tire wonum nyina kase obema me bambo se me de komshini sallallahu alaihi wasallam ne krata ebrewa na omu kase ani bema bambo pa na Haram shase ni omu kasa Musa bin Uqba kase Haram na oba be kinkan komshini sallam ne krata no na bawo tarikh tabri mu se Haram kasa eritira mu kase bere mauna nkofo maba mo nchen se akwa am ye komshini sallallahu alaihi wasallam no akwa esomafo na medina medin se na me bia ni on mo se fatase som no na Muhammad ene ye na akwa ene ni komshini na esefata se moji na kopon wani ni komsheni ni di sa Hazrat Haram ne kasa kronkron na ekoso na wono mo hono mo no wono mo adum bone ede wo mutim no ede adi wo mo ekekeka bibi tetere wono mo mu ba ko ebegina Hazrat Haram achi na odi agyan ewo no firi nachi no epie edi firi no honam mo ba wa ba ko se fufuro mu se Hazrat Haram efa krata no ediko Amr bin Tufail nchen na mo kire se wantumi mpan kenkan krata no na wonum eto hye no so ekum no ni nyina mu no ebre kakra etwa mu na Hazrat Haram ama no muslimfo no hye ase se omo ekohwe no omo ekoye no wonum ekohia asrafo na chese wonum eba beto ahye wonum so omo beto hye muslimfo no so na atamfo no mo do so ne wonum eko so ti komchi sallam na chirifo no sallallahu alaihi wasallam omo ebe moja dansidifo efa Hazrat Amr bin Fuhaira ne mojada sidie no omo aka ho asem ono Hazrat Abubakar akwa oja no ma no kokwa na ono so eka komshini sallam etu amantu ono so dia sa hwa hwa no na Hazrat Abubakar enso na ose no mo Madina ono so bre omo to hwe omo so bir mauna no obeye mojada sidifo abra wo mo chiri ni ba ko no Amr bin Tufail ebusa se na ehwan ya
na ọchịrị mu sɛ ɛyɛ obi a yɛkum no no Amr bin Umayya ɛka sɛ wei ɛyɛ Amr bin Fuhaira. Amr bin Tufail ɛka sɛ mihu Amr bin Fuhaira ɛwɔ ne mogya danse die no akyi ne honam no Nyankopɔn ɛpagyae ɛde kɔ soro. Ɔse ohunu wei saa bere no nya mmɛyɛ muslim ni koraa na pagya no ma ne duru pɛpɛnso a na akɔyɛ sɛ ɔwɔ soro ɛne asase ne ntɛm na afei no yɛsan ɛde ne to fam. Komhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛnya sankrato yi na komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka de kyerɛ akyirifoɔ no ano mo hɔnom no sɛ yɛkum akyirifoɔ no sɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ mu nuanom no yɛayɛ wɔn mogya dansedifoɔ nti wɔn bɔ mpaeɛ ɛde kyerɛ wɔn Nyankopɔn sɛ ka ɛfa kyerɛ yɛn nuanom ɛfa yɛn ho sɛ yɛn no yɛni agye wɔn ho na wo no wani nso agye yɛn ho ɛne sɛ otumfo Nyankopɔn ɛka de kyerɛ wɔnom ɛfa wei ho. Wei ɛyɛ Sahih Bukhari ensɛm ka. Hwan ɛneku Hazrat Amr bin Fuhaira ensɛm ɛwɔ ho kakra. Ensɛm ni bi ka sɛ Amr bin Tufail ɛnekum no. Ebi mo nso ɛka sɛ ɛyɛ Jabbar bin Salama ɛna ɛyɛ ne mogya ɛkum no. Na ɔka insie yafa Hazrat Amr bin Fuhaira ho no sɛ ɔbɛyɛ mogya da sidini no. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ɛtro sɛ and say Islam and say be a akode ena de etere ye na emom no esuban pagina breda na di ena nyansensan so e wa akoma mu na enyansensan e wo manfo esuban so tidini ba ko e ka se ente bia no beji Islam to mu na ono sankofo yi a won ekum animdiafo aduosun anom yehu faza no masua kora na gu mutiri mu no o se abra mo to hye muslimfo no so no ebi mu no mafro bepo na ebi mu nso de o mo gina pinchi se o mo ekrado se o mo ebeko na atamfo no mo bro eye muslimfo no so bebere na o mo ni akode no o mo eto hye wonom so a wonom ewiewie wonom baako baako ina awie mu no tidini baako pe ene tumi kae na ono oka komhyeni koko Muhammad sallam ho abra wonom ekọ eye amantu no na o ya Hazrat Abubakar ne tidini anu agyan no amana kokwa a e friend Hazrat Amr bin Fuhaira atamfo no bre pa ansa no mo etumi akum no na baako e de agyan ewo na kuma so anase ne bom ema piano epie firi na niyam ema epie firi na chi na o ka se fustu wa rabbil kaaba mede kaaba Nyankopɔn no din se ma yankunimdifo na nipa oka science yi no no nya muslim ni sabre no oka de tuja se Abraham ti science mwe se onye aka no eye me won waye pa na me gine ho se oni pai oni ne ire ene ne mo franchen na o mpempenso obi atese ni edan awo no afa na kuma mu obewuo no asemu a otumi eka ye ne se mede kaaba Nyankopɔn din sese mayinkunimdifo ana sani pai sebi omodam o sitimi busa afoforo se edi enti na oka sansem no na omu ya no se wo de unim kra we muslimfo we no no nokure omo sebi omo abodam se omu ewo tufo Nyankopɔn ekwan so a wonom ejidi se Nyankopɔn wani age wonom na wonom aba benya wonom ebotaye na wakase we ade anya sunsun sopa wonem so ma ne yese ne yesa de obekọ na wakọ akọhwe Islam ehun sem na wasua ade afa Islam o se nti okọ ye koduru Madina na o se abra o ti komsini ensem no ntire no obeji Islam to mu sa echidifo yi no wonom eka fancy we hun se onipa bi yekum no a omode agyan ene wo no na oni ni fie na busuafo ne nchen enso nsem ofiri ne ketere maso baaye no na enese fustu wa rabbil kaaba mede kaaba Nyankopɔn edin sese me mayokunimdifo we enya sunsuanso pa ewo sa ti onuano esoma abre bia na obeka science no nsie no na ne ho ewo so pa na okoduru sa abara ka sansem se fustu wa rabbil kaaba na chasa wase eguna pa eti no Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu etro se Islam entire no de enye yerekete nyen hyeso no ye de entire no Hazrat Amr bin Fuhaira abra obefri mu no
ne nsɛm ka sɛ fustu wa rabbil kaaba ne fustu wallah no ne nyinaa yɛka wɔ nsɛm ka mmienu nsɛm wei no nso na gyirifoɔ nom no bi nso ɛkan ɛfa ho no Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu aka sɛ sɛ osua abakɔsɛm no obehunu sɛ gyirifoɔ no ɔmokɔ ɛko te sɛ wɔnom ebe mu gya dansirifoɔ a ɛde asomdwe ne botɔyɛ mu bɛbɛrɛ wɔn na sɛ ɛyaw bi ɛba wɔnom so a na wɔnom ɛfa ne sɛ ɛyɛ ahotɔ egyina berɛ nyɛ yaw eti no ɛyɛwɔ abakɔsɛm nsɛm bebree a ebenya mfato bebree a ɛkyerɛ sɛ gyirifoɔ no na ɔmo nu sɛ ɔmo bɛwu Onyankopɔn kwan so no na ɛyɛ ma wɔnom ma wɔnom ɛbotɔ wɔnom yam ne mfato ne sɛ nkɔfo a ofaze wɔn ɔnom asua kora ne agu ɔmo tirim na yɛsoma wɔnom ɛde kɔ ɛyɛ abusuakuo bi a wɔnom ɛwɔ Arabia mfimfini sɛ ɔmo nkɔkyerɛ Islam nsɛm no na ɔmo baako ɛyɛ Haram bin Milhan abra onua yi ɔno ɔyɛ sɛ ɔkɔhyia Amir bin Tufail na ogya ɛyɛ agyinatukuo no aka no wɔ n'akyi no Amir bin Tufail ɛne akyirifoɔ no wɔnom ɛde nada ɛna gye no awawa na wɔnom ane tena ase kyɛ sɛ ɔgyegye ne ho na ɔhyɛaseɛ sɛ ɔka Islam nsɛm na wɔnom ɛka biribi ɛde kyerɛ wɔnom ho ma wɔnom mu baako ɛbɛgyina Hazrat Haram akyi ɛde biribi ɛwɔ no ɛma ne ɛpirae paa ɔwui na abere a ɔtɔɔ fam no asɛm ɔka ya ne sɛ Allahu Akbar fustu wa rabbil kaaba mede nyakaba Nyankopɔn no ɛdi nse sɛ na yɛ nkonimdifoɔ manya nkwagyeɛ na saa atamfo yi no wɔnom to hyɛ akyirifoɔ no aka no so ɛkum wɔn Ahmed bin Fuhaira a no yɛ Hazrat Abubakar na ko a ɔgyae no ɔka kɔmhyɛni salam ho abere ɔmutu amantuo no na ɔno nso ɛka ho na ɔno nso obi a ɔbɛgye Islam tu mena mu nti ɔka deɛ nti ɔbɛgye Islam tu mu ɔse sada no ɔka nkɔfo mu eku Hazrat Amir ho na ɔbere mu kum no Hazrat Amir ɛka sɛ fustu wallah ɛne sɛ menya nkopɔn medin sɛ menya mebotaeɛ sansi ɛkyerɛ sɛ nka ɛno ɛbɛyɛ gyinabere bi a ɛbɛyɛ yaw ɛde ama akyirifoɔ no na ɛyɛ nigyesɛm ɛde ma akyirifoɔ no Jabbar bin Salama onipa okum Hazrat Amir bin Fuhair aiche obedi Islam tum no ka sɛ ade a me ba Islam ho no ene sɛ ɛyɛ bir mauna da no magyan no ɛyɛ ade a ɛwɔ Hazrat Amir bin Fuhaira ɔse mehunu sɛ ɛwura ne bomu na ɔse ɛno akyiri no ɔte sɛ ɔka sɛ fustu wallah mede Nyankopɔn din sɛ madi nkonim saa nsɛm kɛyi no ɛtɔ masom ɛma ɛnya susuaso makoma so timihyase ebobo ho sɛ ɛna deɛ no wɔkɛ nkonimdeɛ bɛyi ɛna wɔno wanya ɛfiri sɛ makum na wie eti no na wei ɛwɔ metiri mu ɛma mekohunu muslimuni baako na ɔsɛ mekɔka nyisie nyinaa de kyerɛ no na mebusa no sɛ mu yɛ kyerɛ sɛ na waka sɛ nkonimdeɛ wei no ɔkyerɛ sɛ wanya paradise ɔsɛ meti wei no ɛna meka sɛ mede na mede nsɛ ampa nipa yi wɔyɛ nkonimdifoɔ ɔto nsa frɛm sɛ magye Islam atom eti no me nso megye Islam atom ɛfa ɛyɛ bir mauna ɛho nsɛm no Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nyame ɛni gye no da atwerɛ sɛ saa nkɔfoɔ yi abere mu kɔduru bia bi ɛfrɛ bir mauna no na ɔmato hɔ no din ɛnam ɛyɛ ɛbura bi wɔ hɔ na Hazrat Haram bin Milhan ɔno Hazrat Anas bin Malik ɛwɔ fa ase ɔkɔ sɛ ɔde nsɛm no ɛkɔto Hazrat Amir ɔde kɔto Amir bin Tufail anim na ɔno ɛnana ɛyɛ Abubara Amiri na asefoɔ no baako na ɔyɛ ɔhene saa bere no na akyirifoɔ no bi ɛka akyire Hazrat Haram ɛkɔduru Tufail anim na ɔyɛ kubjini selam ana musini esomafoɔ eti ne dikan no saa nkɔfoɔ yi no ɔmo de nada kwan so nyatwom kwan so ɛgye na wawa na afei ɔmo ɛma na dwodwo ne ho ewie no Milhan na wadwodwo ne ho a wɔka Islam ho nsɛm akyerɛ wɔnom no wɔnom mu adwempɔnefoɔ a wɔn mu ɛyɛ bibi de kyerɛkyerɛ wɔn ho na baako ɛde ɛyɛ pia ɛkɔ wɔ saa kɔbkyerɛ na musini kronkron na wɔnom ekum no ɛwɔ hɔ a saa bere no nsɛm wei ɛna na Hazrat Haram bin Milhan ɔkenkan Allahu Akbar fustu wa rabbil kaaba
nyame edin sese nyankopon ene ekron esna die nyina me nidin sese manya mebotae Amir bin Tufail okum sa kumshini chidi ni wewie na no ne ho anto no kura de tiene de oye ne se we atiri no o ka de che Banu Amir fo no se atiri fo no ana aka no mo twen no mo nko no mkoku mo ebi mu aye se wonom enko sa ekon no enam Abu Barra bosha wadishe kumseni ne ban san rail ene da kwana busu eko no ene oseyafo no mo fi Sulaim busu eko mu no yesa busu eko no a wonom eba kumseni seselam nchen se ejinatuku ewo Buhari nsemu no wonom ekoto hye muslimfo kuma ya na akai so ekunkum wonom nyina na bra muslimfo ehunu sa atamfo ise wonom eba won so no omo eka se no de ye ni mu ni basa yo bia ye de kumseni nsem na ebremo ye mai se ne mo beko wenzo womo nti wonom nsem bia ekunkum wonom nyina we sa na brebia no wonom periperi yo ni wonom afa no wonom efa bere ma wona ufo no eho no wonom ma tro ede afa komsini se salam ekos ewo ne abrabu mu mo kire se sa ensie we no Amir bin Umayya Kabin Zaid wonom danche achirifo nyina be mu da dansirifo da Kabin Zaid bere ma wona da no eprano na aza Amir bin Fuera ono ofrimu ewo Muawiya braso na etirifo no a mo be mo da sirifo no ya turo be se eduonu kuno 2019 na ye turo we ewo enwuma mu a yetintim no nwuma mu a ye be chocho won nyina din e di aka ho omudin na eduonu enkuno 29 na etirifo ni mu no wonom a omko ekon mu ekon yi no nipa mienu ena efiri mu se wonom ekwa hye emoa omko hye moa na mo didi Amir Damri ene Hazrat Munzir bin Muhammad ebi mo so kire se Hazrat Haris bin Simma wonom ene koye na wonom ehunu efiri bia na muslimfo no aka no ewo no mu se enuma etutu ekopa inti wonom ebeti yase inti tempa no wonom ehunu se ekon ekoso ewo ho na abra won ekoye no omo ekohunu mojehwegu a atamfo no aye inti omo hunu we no wonom yenu ene wo ho ekasai ehwese omo enye de baako ekase yenwane ne enko tempa enko Madina ne enko kanche kumshini koku Muhammad sallam na foforo no ekase dabi mimi ndwane emfiri bia ye kandini Munzir bin Amr oda ya no yayin moja dansidini ene se onunso ekokon na onunso ebe moja dansidini we ayinsi a ya tro ewo sirat khatam nabiyin ngoma mu Hazrat Amir bin Umayya Damri esin chenya chidini ba ko nso nidin ede Kabin Zaid ononso etina nkwam wangu abagozem twefo ni etwose atamfo no etoshe ne so na okazat Haram bin Milhan ho na uprai pa na atamfo no eja no ano modin se wawu nenso no na we prakasi nyina echi no na enkwa kakra woni mu eti no chidifo no wonom otumi benya bambo kopim se obeye muja dansidini ewo ekon a muslimfo no tu amna no Khandak ekon Amir bin Umayya tira omotire no mbusa no fa na busu ekon no ka se ofi Banu Udur abusu ekon mu na eno so no Amir bin Tufail etire no a otwa ne tiri enwi no a etene ba nanim Arabia fo no na wonom tie prison fo a no mutwa wonom enwi no edi free wonom amomaso se de be ombeja wonom kwa enu echi na Amir bin Fuera efiri wonom ekoy kopem se okoduru bra bia
na otumi se enwunu wo honom na oje na home e wo saa bia ho saa bre no ano enipa mienu eba ne nchen na Hazrat Amr busa se omo ye hwefo na omo ka se omo ye Banu Amr nkofo ebi mo nso kire se na omo kire se omo firi Banu Sulaim abusu ko mu wonu nyina no na wonum ene komsheni se salam akwa apam se omo ebe ma no bambo be ma wonum bambo ni nyina mu no Amr bin Umayya na onim saa bohye yeti wotwen wonum ema wonum edai womo edai no Amr ekum wonum mienu saa bre no na de ogene ane se okum wonum a tirifo no a Banu Amr fo na kunkum wonum no onu so tua wonum ka na eno so no abra oba komsheni sallallahu alaihi wasallam nchen no na obeka de esi ene kire no se onu okum sa enipa nkofo komienu no komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se wokum nkofo mienu a wo se etua empatade eti komsheni kokum Muhammad sallallahu alaihi wasallam etua empatade na efa etirifo no ehu no komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se we Abubara ena ne nsa hyase enunti ena na mebo enjuo se mene metirifo no ebe ma won mako na meadwemu ye na madwemu na se onom ebe how ebe to etirifo no so Hazrat Abubara na ne bu ofupa se ne wo faase Amr ono ne bambo no wantumi ameshase na Abubara ne ba Rabia otushe Amr bin Tufail so ano yeninua Rabia odi pia ewo Amr ewo ne siremu ema ofiri ne ponko so ebe tofom na oka se miwa eni Abubara ena ni moja mensa ni moja ewo no so na se metina nkomu so de ene ame de nsem behye mede nyom nsem behye me nsem otina nkom na uwi ewo yare domo a eti atesi a uye wabra no onye jidini ni nyina mu Abubara nso na ono nso ekawe ho ewo se ankachase no anu oba na Abubara ene Malik etro se nsem kana na afam yunu ena wo ho enimdefo ni bi etro se oye chidini fato ne se Abubara Amr bin Malik ene Banu Bakr ene Banu Jafar busu konum bino ekokomsheni sallallahu nchen na oyi Amr bin Malik ene Bu Sufyan Kilabi se onom enche Banu Bakr ne Banu Jafar busu konum so we etire se etire no obeye muslimuni nanso no ebim etire se Abubara wa meye muslimuni ni nyina mu no ensie no afamienu ene wo ho anasensem kana afamienu ene wo ho Hazrat Mirza Bashir Ahmed etro efa ho se komsheni kogu Muhammad sallam ene na chirifo no omu benya nkrato ede faraji ene bere mauna ho ewo ebeka se ebre kromu na komsheni sallam ye ne yayi ba ya na rahu ye pa mane ko ba se insien etre se komsheni sallam na ondi ya rahu atise da na bese etirifo eduwotwe enam na da kwan so no mu abe mu jadansirifo na ne titiro mu yankofo matwi kora na gu wonum tirim na wonum ewo sebi womu abrabo ewo fompa na komsheni koko Muhammad sallam onu ankasa no sa eye nsem kan no anase intie krato nya ye ne ya anakọ etese de wahwere ne ma mema edi wotwe kra etino komsheni koko Muhammad sallam zesi ne ya ye pa nanso ni nyina mu no Islam etere abotre sie te komsheni tinse mu ye no ka se inna lillahi wa inna ilaihi rajiun se te bia no nyankopon ena owo yen na se te bia ebe kono nchen eno achi komsheni kan se mu se Abubara ena nsache we nyina ase yebise na me ya na mempe se mema o mako enam na nkofu nti mbere mauna eni raji nsem kano eya dansidi a etere outan sonko a na ewo Arabia fo na busu yakwo ni mu ano mo de tia Islam e man kodu san pempenso ise na wono mo entro ene nada etise kwano mpeso mbetwe mu afiri ho
na wɔnom eni muslimfo no nim deɛ ɛne wɔnom a wɔhwɛ wɔn yie ɛnam wɔn adwempa ɛde ɛwɔ afoforɔ wɔn ti no ɛyɛ agyidifoɔ nso nsɛnkyerɛnne no ma wɔnom ɛkɔ saa nnaada yi mu na weinom ɛyɛ nkurɔfoɔ matwi koraa na gu wɔn tirim anim koraa no mu yie paa wɔn ɛkaka nyankopɔn wɔn adwuma ɛne awi anɔpa a na wɔnom ɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔnom ɛni bie na nkurɔfoɔ yi de nnaada ɛyi wɔnom firi wɔnom fie sɛ nkɔm mɛkyerɛ wɔnom islam na wɔn kɔduru wɔnom ɛbea sɛ ahɔhoɔ no wɔn ɛkunkum wɔnom nyinaa na kɔmhyɛni sɛ salam yaw bi a ɔfɛ mu biara no na ɛnya deɛ a ɛbɛso ɛso ɛfisɛ saa berɛ no kɔmhyɛni sɛ salam wɔanhyehyɛ asraafoɔ biara sɛ wɔnom nkɔyɛ biribi ɛmfa ntua wɔnom ka bio raji ɛne bere ma wo nansɛm ka no ɛtiri no kɔmhyɛni sɛ salam ɛyɛ kunut ɛwɔ n'asɔreɛ mu bosome baako nsie abakɔsɛm twerɛfoɔ no bi twerɛ sɛ kɔmhyɛni sɛ salam aberɛ a ɔte bere ma wo na ne raji nkratoɔ no ɛba sɛ wɔte nanadwo baako mu na wei nyinaa no nsie wei no ɛyɛ adeɛ ɛkɔɔ so a akyirifoɔ no wɔn ɛwuwui ɛnam ɛnaada nti mudu ɛna na ɛyɛ raji ɛna emu aduoson ɛyɛ bere ma wo na wɔn mmienu pɛ ɛna ɛnya nkwa akyirifoɔ no ɛkɔɔyɛ no ɛti no saa yaw no a kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛfɛ mu no ɛwɔ bere ma wo no yɛtumi ti aseɛ ɛde firi Hazrat Anas nsɛm kan mu a ɔka sɛ mihu kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔtete paa sei sɛdeɛ bere ma wo nafoɔ mugyadasirifoɔ no ɛyaw ɛka no na bosome baako kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na ɔyɛ kanut ɛwɔ fajr asɔre ɛyɛ mu a na rel dakwan ɛne banu lehyan abusuakuo no na ɔnnome wɔ mo paa kɔmhyɛni bɔmpa ɛde tia rel ne dakwan abusuakuo no bosome baako na nsɛdeɛ mpaeɛ a wɔbɔɔyɛ no yɛatwerɛ wɔ Bukhari nwoma mu nso Onyankopɔn fa wonome egu rel ɛne dakwan ɛne oseyafoɔ no so a wɔnom ɛyɛ asobrakye de ma Nyankopɔn ɛne ne kɔmhyɛni yɛsrɛ tufoɔ Nyankopɔn sɛ obɛhunu abusuakuo no mmɔbɔ na aberɛ a kɔmhyɛni sɛ salam ɔte raji ne bere ma wo nansɛm ka no ɔsɛde osi twerɛ fa mɛzabashir mɛsaib ɛtwerɛ sɛ mfie aduasa ntoatoasoɔ mu ɔte nkratoɔ wie no kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛbɔ mpayɛ aberɛ na ɛwɔ ne fajr asɔreɛ mu na ɔsu ɛde kyɛ otufoɔ Nyankopɔn na ɔka rel dakwan ɛne ɔsɛ yɛ abusuakuo no sɛ yɛ Nyankopɔn hunu yɛ mmɔbɔ na Islam atamfo no so wɔnom nsa nkɔfoɔ a wɔnom de ɔmo akomatene ekunkum muslimfoɔ no na ɔmo ɛpɔwe wɔ wɔnom tirim sɛ Islam som no ɛbɛkɔ sɛ yɛ mu wei ɛyɛ bere ma wo nansiɛ no na ɔso sɛ nkɔ so ane nkae Palestinefoɔ no wɔ mpa ibo mu na ɛtiri tufoɔ Nyankopɔn sɛ ɔma ɛkwan a wɔnom a yɛyɛ mbasabasa yi no mbasasa yɛde yɛ ɔmo ɛbɛkɔ awieɛ saa nkɔfoɔ manfoɔ kunkum wɔnom sɛdeɛ akyirifoɔ no na yɛ kunkum wɔnom no na wɔnom dada wɔnom de wɔm kɔ bia baako na saa bia wɔnom no ano ɛna wɔnom kɔhye wɔnom na yɛsɛ tufoɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɛhunu wɔnom mmɔbɔ yɛmmɔ mpae ma wiase no nyinaa nso ɛfiri sɛ yɛkɔɔ sɛ yɛ kɛseɛ mu paa na yɛko ɛho nsɛnkyerɛnne ɛyɛ ade a ɛkɔ so yɛsɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛbɔ amadiafoɔ wiase nyinaa ho ban ɛfiri saa ɛko yi ɛne ne ho nsɛm basa ho yɛn nso ɛmmɔ mpae yɛmfa ma amadiafoɔ wɔ Pakistan sɛdeɛ nneɛma si kɔɔ hɔ no ɛyɛ ade a ɛmu ɛyɛ dene paa de ma wɔn yɛhyɛ otufoɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɛhunu wɔnom mmɔbɔ na wabɔ wɔnom ho ban daa amin الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر